सेठी कौन शुभुची अनंत खंजरी बाद्य जेते दूर को शुभिब रूपा सुवर्णगिनी से रूपा सुवर्णगिनी से रूपा सुवर्णगिनी से रूपा सुवर्णगिनी से कहते श्री अनंत खंजड़ी वाद्य शुभुची अनंत खंजणी बजाउछन सेठी से जो पूर्व दिगरे ध्वनि पड़ी से जी उदय होती सी होती अनंत आउ से खंजणी बजाउछंती से खंजणी रे कौन लगी ना रूपा और सुनार गिनी लगी खंजणी दिहरे दी दीटा गिनी लगी था झणझण की बाजे तांको खंजणी रे गोटे रूपा गोटे सुना एमती दी प्रकार गिनी लगिकी बाजुची से कहते जेते दूर को शुभिब गढ़ाई अछंती रूपा सुवर्णगिनी जेते दूर को शुभिब जम छाड़ी पलाइब जेते दूर को शुभिब जम छाड़ी पलाइब भिआई अछंती कली भिआई अछंती कली जुग को चिन्ही से कली जुग को चिन्ही से कली जुग को चिन्ही से कली जुग को चिन्ही जम्बू दीप पूर्व दिगे पड़ी धुनी जम्बू दीप दिले पड़ुथी से कौन करछंती ना से कहते जेते दूर को शुभिब जम छाड़ी की पलैब से खंजणी वाद्य जो थे सुना रूपा गिनी लगी से जेते दूर को शुभिब जम छाड़ी की पड़े जीव कहीं ना ताको ए कली जुग को चिन्हिकी से भिआई अछंती कली रे नाम संकीर्तन तेबे सुना रूपा गिनी केमिति ना हरे राम कृष्ण श्याम परा रमा काम दाम नंद कंद दीन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म ए जोड़े जोड़े जो गिनी गोटे तादेर सुना गोटे होची रूपा ए हरे भितर गोटे स्त्री लोक गोटे पुरुष लोक राम भितर गोटे स्त्री जड़े पुरुष ए स्त्रीटी होची रूपा सुनाटी होची पुरुष यही खंजणी शब्द जेते दूर को शुभिब जेते समय जाए नाम चली आपण भितर जम मोटे पशि पारनि कि आपन को नहीं पारनि ये बंद है माने सी नेला तापर कौन कहते बैकुंठपुर बाना पकाई देलेनी चिन्हा बैकुंठपुर बाना पकाई देलेनी चिन्हा उड़ाउण छंती मही उड़ाउण छंती रवि तलरे आनी से रवि तलरे आनी से रवि तलरे आनी से रवि तलरे आनी से किए बीजे निदा पूर्ण ब्रह्म प्रकाश होइछि धर्म बीजे निदा पूर्ण ब्रह्म प्रकाश होइछि धर्म गुरुपाद ध्याई भीम गुरुपाद ध्याई भीम अर्पित भणी से भीम
अर्चित भणी से भीम अर्चित भणी से भीम अच्युत भणी जम्बूदीप पूर्व दिगे पड़ी धूमि उदय होइचंती सत्य धर्म को घेनी से सत्य धर्म को घेनी हे सत्य ब्रह्म कुगेनी हे सत्य ब्रह्म कुगेनी से शिख उपर जो पताका उड़ुची पतित पावन नामक बही से हूँ अनंत ध्वजा आउ ता भितर भी बहुत भेद अच्छी से एभली भेद जहाँ को देखिले जम भी छाड़ी पलैब आमरी भितर अच्छी उड़ुची देख अनंत ध्वजा एपट सेपट होई रे उड़ुची देख अनंत ध्वजा एपट सेपट होई रे 12 योजन आसी फेरही लयांगे दर्शन पाई रे लयांगे दर्शन पाई पागला मन पाइया मन मनुआ मन जा रे कहीं हाई पाई तू हेऊ टोकाया घट को चाहा रे टोकाया घट को चाहा पागला मन बाहिया मन मनुआ मन जारे काहे की हानि पाई टोकाया घट पूजारे टोकाया घट पूजा ताले मु मो माँ को गर्भरे रूप धरुची सी आसिकी मठ तैयारी करुछंती आउ शिख उपरे पताका उड़िला आउ ए मठ एते सुंदर ताको देखी देव किन्नर जी देखिए भूली जिवे ता सौंदर्य रे ताहले तापरे कौन हैला मठ खंडी आंटे करिण छिड़ा मठ खंडी आंटे करिण छिड़ा आसी मिली गले महंत बुढ़ा आसी मिली गले महंत बुढ़ा नामटी तांकर परमानंद रूप नाही अरूपरे आनंद ज्ञानी हो तांको सुंदर पणे ज्ञानी हो तांको सुंदर पणे ज्ञानी हो उपमा नाहीटी उपमा नाहीटी उपमा नाही जो उद भुवने ज्ञानी हो तांको सुंदर पणे ज्ञानी हो तांको धर्मणे ज्ञानी हो ए मठ खंडी की तैयारी कर दे कि मो माँ पेट भितरे महंत बुढ़ा आसिकी पहुँची गले मठरे महंत रुहंती मुख्य आउ तांको नाम होचे परमानंद परमानंदम पुरुषोत्तमं पद्मनाभं नारायणं सेई परमानंद पुरुष तांकर रूप नाही अरूपरे आनंद आ तांको सुंदरपण रे 14 भुवन रे केही समान हेबे नाही ते केमती सुंदर से आखि दुई अंध सबु देखई आखि दुई अंध सबु देखई नाक नाही बास आगरु पाई नाक नाही बास आगरु पाई कान नाही तार सबु शुणुची पाटी नाही सबु खाई देउती ज्ञानी हो लिंग मूलरु नाही ज्ञानी हो लिंग मूलरु नाही ज्ञानी हो सहस्र रमणी रमण करई ज्ञानी हो लिंग मूलरु नाही ज्ञानी हो लिंग मूलरु नाही ज्ञानी हो ताकर आखि नहीं दीटा जाक आखि अंध
କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖଇ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଦେଖିକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଳଦ ଆସୁଛି। ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିପାରିକି ଦେଖିଦେଇକି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ସାପ ଆସୁଛି, ପଳେଇ ଯା। ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ନାକ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସିଏ ବାସ୍ନା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ବାସ୍ନା। ମୋତେ କହିଦେବାରୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ହଁ ସେଇଟା ସେଇ ବାସ୍ନା। ତାପରେ କାନ ନାହିଁ ତାର, ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ସେମିତି କାନ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ପାଟି ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ପାଟି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ପାଟିରେ ରସଗୋଲା ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା କିଣିଲା ବେଳଠୁ ସେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଆଗେ। କାରଣ ତା ସ୍ୱାଦଟା କେମିତି, ମୁଁ କିଣିଲା ବେଳେ ଦୋକାନୀକି ପଚାରୁଛି ଏଥିରେ ମାଛି ବସିନି ତ, ଏଇଟା ଭଲ ସଜ ଛେନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତ, ସେତିକି ବେଳଠୁ ସେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ମୂଳରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହସ୍ର ରମଣୀକି ସେ ହିଁ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ। ଏ ଆମେ ଜୀବଜଗତରେ ଯେତେ ଯିଏ ରହିଛେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରମଣ ହେଉଛୁ। ରମୟତି ଯଶ ରାମ, ସିଏ ରମଣ କରୁଥିବାରୁ କେମିତି ରମଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବ ମାତ୍ରକ ସେ ରମନ୍ତି ଯେଣୁ, ରାମ ବୋଲି ନାମ ହୋଇଛି ତେଣୁ। ଜୀବ ମାତ୍ରକ ସେ ରମନ୍ତି ଯେଣୁ, ରାମ ବୋଲି ନାମ ହୋଇଛି ତେଣୁ। ସେ ଏ ନାସାପୋଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପବନ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ମୋ ବାଁ ପଟର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ନାଁ ରାଧା ପ୍ରକୃତି ଶୈବ, ମୋ ଡାହାଣ ପଟର ପବନ ନାଁ ହେଉଛି ମ କୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏ ରାମ ରାମ ହେଇକି ଯେଉଁ ପବନ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ଏଇ ପବନ ଯାଉଛି ବୋଲିକି, ଏ ପବନ ମୋତେ ରମଣ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ରୂପ ଧରିକି ରହିଛି। ଯେଉଁଦିନ ଏ ପବନ ମୋ ଶରୀରରୁ ଚାଲିଯିବ, ତାଙ୍କ ରମଣ କରିବା ସରିଯିବ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ପଳେଇବି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସହସ୍ର ରମଣୀ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବ ଦେଖୁଛ ସମସ୍ତେ ରମଣୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ମହନ୍ତ ଆସିକି ରହିଲେ, ଏସବୁ ଘଟଣା କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଚେଲା ଦୁଇ ଜଣ ଚତୁର ଅତି, ଚେଲା ଦୁଇ ଜଣ ଚତୁର ଅତି, ବାର ଘରେ ପଶି ଚଳାନ୍ତି ନୀତି, ବାର ଘରେ ପଶି ଚଳାନ୍ତି ନୀତି। ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଦେଖଟିଥାନ୍ତି, ଖାଲି ଟହଲ ଟୁକୁରା କାମ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ହୋ ଗାଦି ବସିଲେ ମାଡ଼ି, ଜ୍ଞାନୀ ହୋ ଗାଦି ବସିଲେ ମାଡ଼ି, ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ଅଧିକାରୀ ମୁଣ୍ଡେ, ଅଧିକାରୀ ମୁଣ୍ଡେ, ଅଧିକାରୀ ମୁଣ୍ଡେ ବାঁধিଲେ ଶାଢ଼ୀ, ଜ୍ଞାନୀ ହୋ ଗାଦି ବସିଲେ ମାଡ଼ି, ଜ୍ଞାନୀ ହୋ ଗାଦି ବସିଲେ ମାଡ଼ି, ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ମହନ୍ତ ମଠ କଲେ, ପରମାନନ୍ଦ ସେ ମହନ୍ତ, ସେ ରହିଲେ। ଦି ଜଣ ଚେଲା ରହିଲେ ତାଙ୍କର। ସେ ଚେଲା ଦି ଜଣ ଅତି ଚତୁର, ବାର ଘରେ ପଶିକି ନୀତି ମଠର ଚଳାନ୍ତି। ଏ ମଠର ନୀତି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମଠ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଚେଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଭିକ ମାଗିକି ଆଣନ୍ତି, କିଏ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଏମିତି କରିକି ମଠର ନୀତି ଚଳାନ୍ତି। ସିଏ ବାର ଘରେ ପଶିକି ଏ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ପବନ, ଏ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯିବା ଆସିବା କରି ମଠ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ମୋର, ତା ନୀତି ଚଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଖଟିଲେ। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମଠ ଖବର ସବୁ କହିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି ଆସି ଏ ମଠକୁ ଚଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବାର ଘରେ ପଶି ସେ ନୀତି ଚଳେଇଲେ, ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ଏ ମଠ ଯାହାର, ମୋ ମଠର ଗାଦି ମୁଁ ମାଡ଼ି ବସିଲି। ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ହେଲା, ଅଧିକାରୀ ବୋଲି। ଏ ମଠରେ ଯେମିତି ମହନ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି, ସେ ଚଳାନ୍ତି ମଠକୁ। ମଠରେ ଡାଲି କେମିତି ଆସିବ, ଚାଉଳ କେମିତି ଆସିବ,
बत्ती केमती आसीबो घिओ केमती आसीबो सबू कारबार सी करती। तेणु मते अधिकारी करदेले मठर मो मुंडरे शाढ़ी बांधी की सी तांकर चुपचाप रहिले। तापरे कौन है अधिकारी जो हूँ आधि पाइला अधिकारी जमती अधिकार पाईगला अधिकारी मालिक ए मठर सी बोली अधिकारी जो हूँ आधि पाइला गुपते छ गुमास्ता रखिला गुपते छ गुमास्ता रखिला 11 जन जे हेले बेठिया 25 जन जे मुफत खिया ज्ञानी हो हेला बहुत मिली ज्ञानी हो हेला बहुत मिली ज्ञानी हो निर्मल मठरे निर्मल मठरे निर्मल मठरे लागिला काली ज्ञानी हो हेला बहुत मिली ज्ञानी हो। जेमती मु अधिकारटा पाईगली मठर अधिकारी बोली मु गुप्तरे कौन कली ना 6टा गुमास्ता रखीदेली। सी होचंदी सड़ ऐरी मोर काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ए सड़ ऐरी की मु मठरे गुमास्ता करके चाकरी देदेली। तापरे कौन कली 11 जन बेठिया को मठरे रखिली काम करिया सी हेले मोर 11 इंद्रिय आउ 25 जन मोफत खिया मठरे बुलिले सी हेले मोर 25 प्रकृति एमानकर बहुत मेली हैला आउ ए निर्मल मठ जो तैयारी होता से भीषण कली लगिला। सेते बेलको कौन घटना घटिला मठ निर्मल थिला किछि कथा नथिला जेते बेले मेली हैला कली लगिला सेते बेलको कथा पड़िला जनकर सी किए गुपते करण मारुचि गार गुपते करण मारुचि गार बिड़ा बिड़ा धरी पांजी पतर बिड़ा बिड़ा धरी पांजी पतर अति निदारुण अटे से राढ़ कड़ा गंडा नहीं लेखारू छाड़ ज्ञानी हो ताकू न देखे केही ज्ञानी हो ताकू न देखे केही ज्ञानी हो पासे पासे रही पासे पासे रही पासे पासे रही सबू देखई ज्ञानी हो ताकू न देखे ज्ञानी हो ताकू न देखे से ही ज्ञानी हो। कहती चित्रगुप्त तेल कड़ई रे पकईकी भाजिब जमपुर को जिते मु जीवी मोर सब कौन कारबार करी चित्रगुप्त सब विचार करी तेल कड़ई रे पकईकी भाजिब से चित्रगुप्त होउची जी गुप्त रे चित्र ग्रहण करुची मोर आखि गुप्त रे चित्र ग्रहण करुची मु जेते भल काम करुची जेते मंद काम करुची जेते ठक काम करुची जेते दुराचार करुची जेते अविश्वासी काम करुची ताकू कई जानी पारु नांती किंतु मो आखि देखिची सबू जानुची सी सबू पांजी रे लेखिकी रखुची रेकर्ड करके रखुची सी मो निज आखि किंतु एते निदारुण एते राढ़ मो निजर आखि कि मो कथा किछि गोटे छाड़ुनी सबू लेखिकी रखुची से ही होची गुप्त रे चित्र ग्रहण करुची मु जानी पारुनी तेणु ता ना चित्रगुप्त से ही चित्रगुप्त सबू लेखिकी रखुची तेणु लेखिकी रखिला परे कौन हैला समस्ते मिशीण रचिले खेल मु अधिकारी है कि रखिली 11 जन बेठिया 6 जन गुमास्ता आउ 25 जन मुफत खिया मो प्रकृति आंकु रखिलारू सब मेल हैला समस्ते मिशीण रचिले खेल शेषकु बिकिले मठ पितल समस्ते मिशीण रचिले खेल शेषकु बिकिले मठ पितल अदिन रे नई आसिला बड़ी मठ खंब सबू देला उपाड़ी ज्ञानी हो ए
ସବୁ ସରିଲା ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ଏବେ ସବୁ ସରିଲା ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ମଠ ଧନ ରତ୍ନ ମଠ ଧନ ରତ୍ନ ମଠ ଧନ ରତ୍ନ ଭାସିନ ଗଲା ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ଏବେ ସବୁ ସରିଲା ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖେଳ ରଚିଲେ। ଆଉ ଅଦିନରେ ମାନେ ନଈ ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା, ମୋ ବୟସଟା ଯାଇକି ପୁରା ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାପରେ ଆସୁ ବଢ଼ି। କିନ୍ତୁ ଅକାଳରେ ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ନଈ ବଢ଼ି ଆସିଲା। ଏ ମଠର ଖମ୍ବ ଯେତକ ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ 8ଟି ଖମ୍ବ ଦମ୍ଭରେ ପୋତିଥିଲେ ମହନ୍ତ, ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ମଠର ଯେଉଁ ଧନ ରତ୍ନ ସିଏ ଭାସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏ 8ଟି ଖମ୍ବ, 7 ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ କାନ୍ଥ ଦୁଆ 5ଟି, ଏ ସବୁ ଭାସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହୁଗୁଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, 10ଟି ଦିଗକୁ 10ଟି ବାଟ, 10ଟି ଦିଗକୁ 10ଟି ବାଟ, ଆଣ୍ଟେ ଭିଡ଼ି ଦେଲେ ସବୁ କବାଟ, ଆଣ୍ଟେ ଭିଡ଼ି ଦେଲେ ସବୁ କବାଟ। କବାଟରେ ଯହୁଁ ଚାବି ପଡ଼ିଲା, ଉଲଟି ପାଣି ଉପରେ ଉଠିଲା ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ବଙ୍କୁ ନାଳ ବାଟରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ବଙ୍କୁ ନାଳ ବାଟରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ଢେଉ ଲାଗିଲାଟି ଢେଉ ଲାଗିଲାଟି ଢେଉ ଲାଗିଲା ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ବଙ୍କୁ ନାଳ ବାଟରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ବଙ୍କୁ ନାଳ ବାଟରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। 3 ମହଲାକୁ ବାଟ 10ଟି ରଖିଥିଲେ। ଏ ଦୁକୁଦୁକି ଘରକୁ ମିଶାଇ କାନ, ଆଖି, ନାକ 2 ପୁଡ଼ା, ପାଟି, ମଳଦ୍ୱାର, ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର, ଏ ସବୁ ମିଶିକିରି 10ଟି ବାଟ ରହିଛି 3 ମହଲାରେ। ଆମ ଶରୀରଟି 3ଟି ମହଲା। ସେ 10ଟି ବାଟରେ ଆଣ୍ଟେ ଭିଡ଼ି ଦେଲେ ସବୁ କବାଟ। ଆଉ ପାଣି ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ନ ଯାଇକିରି ଢେଉ ଲାଗିଲା ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟରେ। କେଉଁଠି ନା, ଏ ବଙ୍କୁ ନାଳ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ତ୍ରିକୁଟ ଉପରେ, ସେଇଠି ଲାଗିଲା ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟରେ। ଓଲଟି ଉଜାଣି ଉଠିଲା। ଓଲଟି ଉଜାଣି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? 49 ଜଣ ପଶିଲେ ଚୋର, 49 ଜଣ ପଶିଲେ ଚୋର, ଆଖର ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର, ଆଖର ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଘର। ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା, ମହନ୍ତ ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲା ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ସେ ତ କରଣ ପିଲା ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ସେ ତ କରଣ ପିଲା ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ି ସବୁ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ି ସବୁ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ି ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେଲା ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ସେ ତ କରଣ ପିଲା ଜ୍ଞାନୀ ହୋ। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଢେଉ ଲାଗୁଛି ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟରେ, 49 ଜଣ ଚୋର ପଶୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ମଠ ଭିତରେ। ସେ 49 ଜଣ ଚୋର କିଏ ନା, 49 ପବନ ବହୁଛି ସେତେବେଳେ, ଯାହାକୁ ହିକା ଉଠୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟକୁ ଯେଉଁ ହିକା ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ଉଠେ, ସେଇ ସମୟର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ସେ 49 ଜଣ ଚୋର ପଶିଲେ, ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଭାବିନଥିଲା, ମହନ୍ତଙ୍କ କଥା ଭାବିନଥିଲା, କେମିତି ସେ ଆସିଲା ଜାଣିନଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମହନ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତ କରଣ ପିଲା, ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ିକି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ତାକୁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ
विचार करी डाकी जणे जणे विचार करी डाकी जणे जणे विधि मते दंड देले आपणे विधि मते दंड देले आपणे कोथली मुनि को कांधरे बही महंत गले मठरू पलाई ज्ञानी हो एबे सबु सरिला ज्ञानी हो एबे सबु सरिला ज्ञानी हो मठ काठ जाक मठ काठ जाक मठ काठ जाक माटी खाइला ज्ञानी हो एबे सबु सरिला ज्ञानी हो एबे सबु सरिला ज्ञानी हो तेणु सी सबु पंजीकृत करके रखिछंती आमे भाबुछु केही जानि नांती आमे ए कामटा करिछु ताकू केही जानि नांती केवल मु जानिछि मु देखिछि तो तो केही पाखरे नथिले सेपटे भी केही मुंडू नथिले किंतु से जानिछंती कारण से मो भितरे अछंती से जोड़ा आखि सेट करछंती से आखिरे सब फोटो उठेकी से रखिछंती तांग भितरे स्टोर करिकिरी फाइल करके रखिछंती सी विचार करिकी गोटी गोटी करी सब बुझे देले बुझे दबा परे कोथली मुनिटी को कांधरे तांकर बहिकिरी महंत कोथली मुनि थाए मठरू पलई गले कोथली मुनि कौन ना आम देखीचु बाबाजी मैंने सब माड़ी गड़ौ था कोथली मुनि रे से दीटा बाट थाए आम भितर भी गोटे कोथली मुनि अच्छी ब्रह्मांडे जहा पूरीची देख सर्वत पिंडे ठाई रे ब्रह्मांडे जहा पूरीची देख सर्वत पिंडे ठाई रे कलना करी कल्पना कले महाज्ञानी तू होई रे महाज्ञानी तू होई पागला मन बाइया मन मनुआ मन जा से कहते ए ब्रह्मांड रे जहा अच्छी तो पिंड रे अच्छी ब्रह्मांड रे से मठरे महंत बसिकी माड़ी गड़ौंट कोथली मुनि रे मो पिंड भितर भी कोथली मुनि अच्छी ठीक मुनि भलिया देखा मोर ए नाकटा ता देहरे भी दीटा कणा अच्छी से नाम गड़ुची माड़ी रे से माड़ी गड़ुची आ भितरे सी कौन कले महंत ए कोथली मुनिटी को ए नाम टी जो चलुची ताकू